श्रोताबंधु नमस्कार। आज शुणु वीणापाणी महांती रचित क्षुद्रकल्प स्वप्न। सुभद्रा जिते बुझेले भी टोकाटा बुझाक नाराज। तुहाई से कथा पचारुची। माँ कह मो कौन सब आमर हब परा तू कहतलु। चोपाटा हब जलखिया तो खाइलु दे एणिकी शोपड़। नाई तू कह। से सभारे बाबू जहा जहा कहले तू कह। पिला माने कौन राजा हेबे माँ। अजुर कंठरे अहेतु कि आग्रह। राजा होइरे रजा हब किए। से कथा नहीं जे सभारे कथा पड़िथिला पिलाए केमती भल मनीष हेबे, सुस्थ रहिबे, भल पाठ पढ़िबे। तोते रजा हबा कथा कहला किए। अजय उत्तर देला विदु दीदी कहते ए वर्ष कुआड़े पिलांकर राजा हवा वर्ष। हसी पकेला सुभद्रा। विदुटा सेमती मन भुलाणिया कथा कहे। खबर कागजरे जहा पढ़े ताकू बनै चुनै कहे। गला वर्ष सेमती कहतला स्त्री लोकंक राणी हेबा वर्ष आसी। सुभद्रा आउ किछि न कही छिंडा जामाटा रफू करिबारे मन देला। अजु एथर ओड़ी कला परी कहला माँ मो नाटा तू से स्कूल ले लिखईदे जोठी अरुण बाबू को पुओ पढ़ुची। सुभद्रा कणई करी पुओ मुह को अने उत्तर न देबा उचित मन कला। अजु तो बुझिबनी इंग्राजी स्कूल ले पढ़ेबाकू ता मार सामर्थ्य नाही। ए साधारण स्कूल ले बही खाता जगेबा पई से जे कठिन परिश्रम करुची से एका जाने। अजु तो जाने नाही जे तार बापा 2 वर्ष है गोटे पैसा घर को पठाऊ नहीं। एमती कि चिठी खंडे भी दौ नहीं। कि केते रकम कथा कहते कौन लाभ अच्छी से। मात्र बापार ही कर छड़ा दे रहिबा कथाटा से अजु को कहि पारनी। जीव थिबा जाए कहि भी पारिबो नाही। बापा काहींकी घर को आसुनी बोली प्रश्न कले सुभद्रा कहे एबेले बापा 5 वर्ष जाए घर को आसी पारिबोनी। बहुत काम। थरे जदि अमान्या ही चली आसे ना ताहले चाकरी चली जीवो। मन को मन हिसाब करी आंगुठी आगरे कहे अजु माइनर पास कले बापा घर को आसीबो। सुभद्रार चिंतार व्याघात जन्मे अजु कहला तू बापा को लिखिदे मो पाई ड्रेस करी पठेबे, रंग पेंसिल पठेबे। मु सेई अरुण बाबू को पुओ स्कूल ले पढ़ी माँ। भारी भारी कंठरे सुभद्रा कहला तू एइले आखि बुझी सोई पड़सु ना। काली सकाळे से कथा तो बापा को लिखिदेबी। लंठन तेल सरी आसलानी। मु टिके तेल पकई आसे। तेल पकौ पकौ सुभद्रा आपण छाई कई कई करी कांदी उठिला। छुआटा किछि बुझु नाही। स्वप्न देखुची। मिछ कही ताकू भूलौथबार अनिच्छाकृत जंत्रणा सुभद्रार छाती भितरटा कोरी नहीं जाउची। लंठन काच सफा करी बत्ती टेकी से जेतेबेले आसी अजुर बिछଣା पाखे बसिला सेतेबेलको मुहर एक सुख स्वप्नर आभा फुटई अजु गभीर निद्रारे शोई जाइथिला। अजुर हाड़ुआ देह हाथ को चाही महिला पैंट को चाही सुभद्रा को दीर्घश्वास छाड़िला। सभारे पिलांक विषय शुणी अजु स्वप्न देखुची। हेले सुभद्रा करिबो कोन। तार से स्वप्न को सार्थक करिबा पई शक्ति कहीं। सकाळ हेले 5 जनक घरे सुभद्रा बासन माजी जाए। कौ दिन जलखिया किए देले कानी रे बांधी आने अजु पई। सकाळु छुआटा पखाळ पानी पी स्कूल को जाई थाए जे घर को फेरिबा बेल को पिठी जाई अंटारे लागि थाए। किमती से खाइदबो। दिन दीपहरे भात गंडाए चुली रे बसई पुओ को अनेई बसे। पुओ फेरिले माँ पुओ खाई गड़ी पड़ती दंडे। तापरे पुओ जाए खेलिबाकू। माँ जाए बासन माजी घर खरकी नहले कदली की कागजी लेंबू बिकी। संज बेले पुओ पढ़ु थाए माँ शुणु थाए। कौ दिन अजु किछि कहेना। हेले आज की सभा हला केजाणी साइरे सबू पिलांकू घरे आसी कोड़े काखी नहीं गले। जलखिया पुड़िए धरई दे केते कौन अजब कथा कहीगले तांकरी मानकु नहीं। हेले से कौन संभव हब।
ହାଇ ମାରିଲା ସୁଭଦ୍ରା। ଆଖି ଆଉ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ରହୁନି। ଲଣ୍ଠନ ଲିଭେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ସେ ଅଜୁ ପାଖରେ। ଦୁଃଖ ତ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଦେହ ସୁହା ହେଇଗଲା ପରେ ରୁଟିନ୍ ପରି ସବୁ କଥା ଦୁଃଖ ସୁଖ ବେଳ ଦେଖି ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ଶେଷକୁ ନିଦ ସବୁ ଚିନ୍ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଏ ବୋଧହୁଏ। କେତେବେଳେ ଗୋଟେ କରମାଡ଼ି ଶୋଇଯାଇଥିଲା କେଜାଣି। ଝାଳରେ ଭିଜି ଦେହ ପୋଡ଼ି ଉଠିବାରୁ ସେ କର ଲେଉଟେଇ ଅଜୁକୁ କୋଳକୁ ଟାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଜାଣିଲା ବିଛଣା ଶୂନ୍ୟ। ଚମକି ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ସୁଭଦ୍ରା। ଲଣ୍ଠନ ଜଳେଇ ଅଜୁ ତାର ବହି ବସ୍ତାନି ଖୋଲି ପଢ଼ୁଛି। ରାତି ବୋଧହୁଏ ପାହି ଆସିଲାଣି କି କ'ଣ। ମଲା ଜହ୍ନରୁ ଛିଟକାଏ ପଡ଼ିଛି ଝରକା ଦେଇ ଘର ଚଟାଣରେ। ସୁଭଦ୍ରା ପୁଣି ଆଖି ବୁଜିଦେଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦ ଲାଗି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ଗୁଣୁଗୁଣୁ କଥାର ସ୍ୱରରେ ସେ ଆଖି ମେଲି ଚାହିଁଲା। ଲଣ୍ଠନକୁ କମେଇ ନିଷ୍ପ୍ରଭ କରି କାନ୍ଥ କଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ଅଜୁ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଖିରୁ ତାର ଲୁହ ବୋହିଯାଉଛି ଗାଲ ଉପର ଦେଇ। କେମିତି ଯେପରି ଚମକି ପଡ଼ିଲା ନିଦ ଭିତରେ ସୁଭଦ୍ରା। ଅଜୁ, ତାର 10 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂରି ନଥିବା ପୁଅ ରାତି ଅଧରେ ଉଠିପଡ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି। ଈଶ୍ୱର ପୁଣି କିଏ ନା ବାଲିଯାତ୍ରାରୁ କିଣିଥିବା ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ହରପାର୍ବତୀ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଓ ଗଣେଶ, ସରସ୍ୱତୀ। କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି ଅଜୁ? ହତବାକ୍ ବିସ୍ମୟରେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିପଡ଼ି ସୁଭଦ୍ରା ବିରକ୍ତିରେ ପାଟି କରି ଉଠୁ ଉଠୁ ଅଟକିଗଲା ଅଜୁର କରୁଣ କଣ୍ଠର ଶବ୍ଦରେ। କାତର କଣ୍ଠରେ ଅଜୁ କହୁଛି, ଈଶ୍ୱରମାନେ, ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, କେହି ଶୁଣୁନ କାହିଁକି? ତମେ ଯଦି ମାଟି ପଥର ନୁହଁ ତାହେଲେ ଜବାବ ଦଉନ କାହିଁକି? ତମେ କିଛି ନ କଲେ ନାହିଁ ଠାକୁର, ଖାଲି ମୋ ମାଆକୁ କହିଦିଅ ମୁଁ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବି। ଯେତେ କଷ୍ଟ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଆସୁ ପଛେ ମୁଁ ଅଟକି ଯିବିନି। ପାଠ ପଢ଼ିବି, ନାଁ କରିବି। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ମା ଯେମିତି ଆଉ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ନ କାନ୍ଦେ। ମୋ ମାଆକୁ କହିଦିଅ ମୋ ବାପା ଫେରିବନି ଆଉ। ମୋର ସେଥିପାଇଁ ମନ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ବାପା ନଥିଲେ କ'ଣ ସତରେ ମୁଁ ମଣିଷ ହେଇପାରିବିନି? ହେବି। ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି ଠାକୁର, ବଡ଼ ମଣିଷ ନିଶ୍ଚୟ ହେବି। ଆଚ୍ଛା ହରପାର୍ବତୀ, ତମେ ଦିହେଁ ପରା ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଲୁଥାଅ। ତମ ଆଖିରେ କ'ଣ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କେମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଏତେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଧନୀ ଗରିବ ପ୍ରଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦେଉଛ କହିଲ? ହଉ, ଯାହା ଆଜି ଯାଏଁ କଲ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଭଲ କରିଛ। ଏଣିକି ଆମ ବିଦ୍ୱୋପ ସଭାରେ ଯାହା କହିଛି, ସବୁ ପିଲା ସମାନ ହେବେ, ସମାନ ସୁବିଧା ପାଇବେ, ସେଇ କଥାଟା ତାର ସତ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ବିଦ୍ୱୋପକୁ ବୋଉ ଯେମିତି ମିଛେଇ ବୋଲି ଆଉ ନ କୁହେ। କରିବ ନା? ତମେ କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ସବୁ କଥା ଭୁଲିଯାଅ। ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏସବୁ କେତେ ମନେ ପକେଇବି ଯେ। ବଡ଼ କାଟୁଛି ଈଶ୍ୱର। କିଛି ଖରାପ ଭାବନି ମନେ। ମୁଁ ଚକା ପକେଇ ବସୁଛି। କେତେ ସମୟ ମୁଁ ଆଣ୍ଠେଇ ପାରିବି କୁହ ନା? ଦେଖ, ଲଣ୍ଠନରେ ତେଲ ବି ସରି ଆସିଲାଣି। ଆମ ଘରେ ଏତେ କମ୍ ପଇସା ଯେ ଆମେ ରାତିରେ କିରାସିନ ଜାଳିବାକୁ ପାଇପାରୁନୁ। ମୋ ମା କଥା ଜାଣିଲେ ତୁମ ଉପରେ ରାଗିବ ଆଉ ମୋତେ ମାରି ପକେଇବ। ମା ତୁମ ଉପରେ ଆଜିକାଲି ରାଗି ଯାଉଛି ବୋଲି ତୁମେ ତା ଉପରେ ରାଗିଯିବନି ଆଉ। ମୁଁ ସେମିତି ମିଛରେ ତୁମ ଉପରେ ରାଗେ ମ। ମା ତୁମକୁ ପେଟ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ ଶିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକଥା କହିଛି ବୋଲି ମୋ ମାଆକୁ ମୋଟେ କହିବନିଟି। ସେ କହିଛି ଘର କଥା ଆଦୌ ବାହାରେ କହିବନି। ମୁଁ ଯେମିତି ତା କଥା ମାନିଛି ତମେ ସେମିତି ମୋ କଥା ମାନିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନଈରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋଟେରୁ ଡରେନି। ହଠାତ୍ ଏତିକି ବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଞ୍ଝାଏ କୁକୁର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କଳି କଲା ପରି ଭୋ ଭୋ କରି ଭୋକି ଉଠିଲେ ରାତିର ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଭଙ୍ଗ କରି। ଆଉ ସେଇ ଭୟାନକ ଶବ୍ଦରେ ଚମକି ପଡ଼ି ଗୋଟା ଗୋଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖପ୍ ଖାପ୍ ଡେଇଁ ମାହାଲୋ
ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ଅଜୁ ବିଛଣାରେ ଆସି ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା। ତାର ଦୁର୍ବଳ ହାଡ଼ୁଆ ହାତ ମାର ଛାତି ଉପରେ ବେଢ଼େଇ ହେଇଗଲା କିଛି ଶବ୍ଦ ନ କରି। ଗଭୀର ନିଦ୍ରାର ଛଳନା କରି କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ପୁଅର ହାଡ଼ୁଆ ପିଠିକୁ କୋଳେଇ ନେଲା ସୁଭଦ୍ରା। ଥର ଥର କମ୍ପୁଛି ଅଜୁର ଦେହ ଭୟରେ। 10 ବର୍ଷର ପିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲୁଚି ଡାକୁଛି ମା ଭୟରେ, ଅଥଚ କୁକୁର ଭୋକାକୁ ତାର ଜୀବନ ଭୟ। ସୁଭଦ୍ରା ସନ୍ତର୍ପଣରେ ନିଜ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେଲା। ଥାଉ, ଯେତେ ଲୁହ ବହିବ ବୋହୁ। ଅଜୁ ବାପା ଘରୁ ଛାଡ଼ିଗଲା ଦିନୁ ପଥର ଆଖି ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଦା ହେଇଛି ଯେ ଏ ଲୁହ ସେ ପୋଛିବ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣେ ଖୁସିରେ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ତାକୁ ଆଉ ସୁବିଧା ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ଝାପ୍ସା ଆଲୁଅରେ ମାଟିର ଠାକୁରମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ସାମ୍ନାରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚୁଥିଲେ ଯେମିତି। ଶେଷ ହେଲା କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସ୍ୱପ୍ନ। ଗାଳ୍ପିକା ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି। ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ମହାନ୍ତ। ନମସ୍କାର।